बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़ज़ानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे और आपको हर ज़ालिम के जुल्म से, शरीर के शर से, हासिद के हसद से मेरा अल्लाह हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सब ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और हम सब ये चाहते हैं कि हम जो भी दुआ मांगें वो कबूल हो जाए। और फिर मुख्तलिफ़ वज़ीफ़ों की हम तलाश में होते हैं कि हमें कोई ऐसा वज़ीफ़ा, कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जिसको करने से हमारी दुआ भी कबूल हो और हमारे काम भी बन जाएं, बिगड़ी हुई हमारी बन जाए। फिर हम अपने दाएं बाएं निकलते हैं, आमलीन के पास चले जाते हैं और फिर कुछ तो ऐसे आमलीन होते हैं कि जिनके शिकंजे में हम फंस जाते हैं। वहाँ पैसा भी जाता है, इज़्ज़त भी जाती है और दौलत तो जाती ही जाती है। तो क्यों ना हम उन आमाल की तरफ आएं जो अल्लाह के बताए हुए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। अगर उन आमाल को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे और उनके ऊपर हम चलेंगे तो फिर हमारी इज़्ज़त भी बचेगी, ईमान भी बचेगा और हमारा पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। कुछ आमाल हमारी ज़िंदगी में होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें वो फ़राइज़ चीज़ें जो हमारे ऊपर लागू हैं और उनमें किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं है, जैसे नमाज का पढ़ना या हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हर मर्द और औरत के ऊपर जब वो बालिग हो जाते हैं। रोज़े का रखना, रमज़ान के रोज़े रखना, उनका रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है जब हम बालिग हो जाते हैं। जब कोई साहिब इस्तिताअत हो जाता है तो उसके ऊपर हज का करना लाजिम हो जाता है। जब कोई साहिब निसाब होता है उसके ऊपर ज़कात लागू हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे ऊपर लागू हैं, हमने हर हाल में इनको करना ही करना है। और कभी हमने गौर किया है कि हमारे जो वज़ाइफ हैं, जो हम वज़ाइफ करते हैं कहीं से पढ़कर या कहीं से सुनकर, मैंने बता दिया, आपने सुना, उसको करना शुरू कर दिया, किसी और आमिल ने बताया, आपने उसको सुना, उसको करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े आमिलीन हैं जो बताते हैं, जैसे हज़रत पीर इकबाल कुरैशी साहब हैं, हफ़िज़हुल्लाह ताला, एक अच्छा नाम है और बड़े मोतबर आदमी हैं। उनके वज़ाइफ बहुत ज़्यादा मकबूल भी हैं और बहुत ज़्यादा मुजरबात में से होते हैं। इसी तरह मशहूर हैं अबकरी वाले शेखुल वज़ाइफ हकीम तारक महमूद साहब, बहुत सारे लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और दीगर बहुत सारे हजरात हैं जो मुख्तलिफ वज़ाइफ मुजरबात हमें बताते हैं और हम उनको करते हैं। और फिर उनमें से कुछ लोग कहते हैं हमें इससे फ़ायदा हुआ, कुछ कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ये दो चीज़ें हो जाती हैं, फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हम कभी ये गौर नहीं करते कि हमें फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। जब हम अल्लाह का नाम भी पढ़ते हैं, एक मखसूस तादाद में पढ़ लेते हैं या बकसरत पढ़ लेते हैं, तो हमें उससे फ़ायदा नज़र क्यों नहीं आता। हालांकि होना तो ये चाहिए, यहाँ हमने अल्लाह का नाम पढ़ा, उसका वजीफ़ा किया, विर्द किया और वहाँ हमारे काम बनना शुरू होना तो इसी तरह चाहिए। अल्लाह के नाम में बिलाशुबा बहुत ज़्यादा बरकत है और बहुत बड़ी बरकत है और वो बरकत मिलती है, यकीन वालों को मिलती है। लेकिन हमने इसके ऊपर गौर नहीं करते। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ख़िलाफ़ गुज़र रही होती है। हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते, जो चीज़ें हमारे ऊपर लागू हैं, लाजमी हैं, हम उनसे दूर होते हैं और हम चाहते हैं कोई शॉर्टकट में कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा हमें मिल जाए कि जिसके ऊपर हम लग जाएं और बस हमारे काम बनते चले जाएं। आज मैं एक हदीस शरीफ में से एक अमल आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इसको पढ़कर जो भी दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब वो वजीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, उसको हमने करना है। लेकिन उसके साथ ये जो आमाल हमारे ऊपर लागू हैं, लाजमी है, इन आमाल को हरगिज़ नहीं छोड़ना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नमाज को फ़र्ज़ किया और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह की मईयत का साथ, अल्लाह की मदद, इस्तिआनत वो कैसे मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ें इरशाद फरमाई हैं और सलाह।
صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ وہ کام ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد ہمیں مل جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے، پھر آپ خود سوچئے کیا اس کا کوئی ایسا کام ہے جو باقی رہ جائے، اس کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہ ہو؟ سب کچھ اس کا بنتا چلا جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اور وہ متوجہ کس سے ہوگی؟ نماز سے ہوگی، قرآن سے ہوگی، استغفار سے ہوگی، درود شریف کی کثرت کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ جو مخصوص اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، وہ حدیث میں مذکور ہوئے، صحابہ اکرام نے ان کے اوپر عمل کیا، تو وہ اعمال تو انتہائی شاندار بھی ہوتے ہیں اور جاندار بھی ہوتے ہیں۔ جیسے یہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بھی رات کو بیدار ہو جائے، آنکھ کھل جائے، عموماً ہوتا ہے ایسا، ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی سردی کی وجہ سے، کبھی گرمی کی وجہ سے، یا کوئی اور حاجت ہو جاتی ہے، تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو جب آنکھ کھل جائے تو فرمایا کہ یہ کلمات جو شخص پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ضرور اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب وہ کلمات ہم سب کو یاد ہیں لیکن وہ ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، حدیث نے ان کو اکٹھا کر کے پڑھنے کا بتایا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہاں تک پڑھے، پھر کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، جو مانگے گا اس کو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کلمات یاد ہیں مجھے بھی، آپ کو، ہم میں سے اکثریت کو یہ کلمات یاد ہیں، بس ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اتنے سے ہیں اور یہ سبھی کو تقریباً آتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو آنکھ کھل جائے کسی بھی وجہ سے تو آپ نے فوراً ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے پھر اللہم اغفر لی کہیں گے، اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں، جیسی بھی آپ کی دعا حاجت ہے، ضرورت ہے، جو بھی ہے آپ اس کو مانگیے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اب میرا بتایا ہوا تو یہ ہے نہیں، یا کسی اور عامل کا، پیر کا تو یہ بتایا ہوا عمل نہیں ہے کہ اس نے جو بتا دیا، اب اس میں تو شک شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو نہ ہو، کب ہو کیا ہو، یہ اس میں آ جاتا ہے، اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ سب آتا ہے میری بات میں، آپ کی یا کسی اور کی بات میں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، توکل میں، اخلاص میں، پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا بتا دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ ویسا ہی ہوگا۔ ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، ہم اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر ہم یہ عمل کر لیتے ہیں، جو بھی اللہ سے ہم مانگیں گے تو پھر یقین کر لیں کہ 100% ہمیں وہ مل چکا ہے۔ بس آپ نے کلمات کو یاد کر لینا ہے، جب کبھی بھی رات کو آنکھ کھلا کرے یہ کلمات پڑھیے اور دعا مختصر سی مانگ لیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ سے لینے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مبارک عمل، یہ مبارک حدیث پہنچ سکے۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔